Good morning to each and everyone. Today, I'm going to tackle what is all about the current trends and issues in the tourism and hospitality industry. The bright future of tourism and hospitality. In the recent year, a number of significant social economic changes have occurred, suggest a bright future for the tourism and hospitality industry. So these are, number one is early retirement. The U.S. Social Security system offers benefits to workers as young as 62 and many retirement programs base benefits on year of service. Government programs allow 25 to 30 years old of service, benefiting the tourism and hospitality industry by allowing travel. So sa early retirement kay kanang like sa US, ang system nila sa Social Security kay nag-offer sila og mga privilege sa mga employee, mga trabahante nga kana bitang mas bata pa sa 62 years old, and then kanang ang nagkuan po sila ang mga benepisyo nga ilang gidagan sila og mga benepisyo nga kana bitong kanang murag ilahi ang kuan lay murag naay kanang usa gani na what do you call this one, kanang basta kay naa siya kuan nga kung magdepende magud sa imong pag-retire is kung unsa ka kataas nagtrabaho, so mas nice pud ang imuhang retirement. So and then the very important one is kanang nag-allow sila sa kanang mga retirement kay kanang bitong to indulge kanang mo travel bitaw kay as we all know naman kanang like for example kanang mga police, di ba? Kanang wala kayo sila time sa ilang family kay always naga-duty. So it is very important nga sa ilang pag-retire dapat i-indulge nila ilang kaugalingon sa tourism and hospitality, like especially sa travel kay para makabanding nila ilang family para napud sila kanang moment. So number 2, longer lifespan. In the increasing population of older, healthier, and richer retirees with pension program and a longer lifespan presents a larger potential customer base for tourism and hospitality. So, ang kanang mas taas o kanang longer lifespan daw kay kanang mga retirees na kanang naay mga pension, mas healthier, mas taas og kinabuhi, o mas naay potential, mas nga maka-travel, maka-indulge sa tourism and hospitality industry kay naman sila pension, so daghan sila kwarta kaysa sa uban nga nag-retire nga kana bitang walay pension. So mas naka-advantage gyud nga kadapat kung ma-retire ka na gyud kay pension, chares. Number 2 is the shorter work week. The shift from the 6 days work week has increased leisure time and travel opportunities, benefiting the tourism and hospitality industries as people can now take weekend vacation. So, ang short work week kay kuan dapat kay kana bitong kuan nato na i-implement kay para mas taas ang mga leisure time sa kanang mga workers nato, like mga teacher, kanang nabito sa mga government nga nag-work kay para mas taas silang leisure to travel, to bonding together sa ilang family. Mao na ang shorter work week. And then sa number 4 kay the great disposable income. Higher wages and two-earner household have increased disposable income for families, with a significant portion going towards consumers goods and services, particularly in tourism and hospitality. So, ang great disposable income is mauni sila ang katong bitong family nga kana bitong halos na ay trabaho. And then sila pud ang kanang mas kana bitong kanang naay mga privilege na kanang makakaon og mga lami na mga restaurant kay maka-afford man sila, and then also kanang mas naapod sila kanang mas duol pud sila is, and then mas dali pud sila mo indulge og travel kay sakto man ilahang budget naman sila exact money to spend to
to buy goods and services in hospitality and tourism industry. So, number 5, the greater mobility improves roads, modern transportation, and new technologies enhance travel, reducing travel time and fuel consumptions, positively improving acting the tourism and hospitality industry. So, the greater mobility is kana bitang dapat ang pinaka-importante gyud kung mo travel ka dapat kanang sa transportation kay para like kanang dalan dapat is kanang dili bitaw libaong dapat kanang kanang spalto kay para mas kana bitong dali ang accessibility and then less pud siya og kanang expenses kay kung mas bati man gud ang dalan so dugay ka maabot so mas kuan og kanang gasolina ingon ana and then sa uban pa nga mga kinds of transportation like by air, by sea. So it is very important nga dapat i-enhance gyud na siya para sa tourism and hospitality industry kay saon man kung bati og dalan, bati og kanang accessibility kanang tsaka so wala gid kaayo mo adto didto nga destination. So dapat so ang pinaka-importante gyud sa kana bitong transportation kay the accessibility, so it is very important. So number 6 is smaller families. The average family size has decreased, thus it is easier for family to travel and travel costs less if few family members travel. So nowadays kanang makita man gyud nato kay it is very kanang common naman kay kanang sa bani. So ang naay mga kanang privilege or kanang although makakuan man gyapon ang mga dagko na mga family pero most of kana bitong atong bantayan kay maglaag sila mas naay kanang kana bitong mas daghan ang family nga milaag nga kanang gamay ra sila kay mas kana bitong less og expenses. Issues in tourism and hospitality. The future of the hospitality industry is bright but it faces challenges such as ongoing issues, emerging social, economic and technological challenges and the need for long-term solution. So ang kaning mga issue sa kanang hospitality and tourism industry like kanang sa social, economic, and technologies dapat gyud nga nagini siya long term nga solution nga kay para kana bitong wala kayo yung mga barrier kay usama guni siya sa barrier sa tourism and hospitality industry. So it is very important nga kana bitong you have to kanang mangita bitaw kag solution nga kanang pang long term gyud siya ba kay para dili gyud maapektuhan ang economy kay because you know tourism and hospitality industry kay maoy gyud kanang mura og dako og share sa economy sa atong country, not only in our country but to the other country also. So these issues can be categorized under the following headings. So mao ni siya ang katong sa issues in the tourism and hospitality. So mao ni siya. Number 1 is marketing. Number 2 is legal. Number 3 is human resources. And number 4 is operations. And then the last one, number 5 is consumer affairs. So marketing issues. So dili na nako ni siya basahon kay grabe nakataas. So marketing issues is kanang dapat kung magkuan bitaw ka og product, dapat kana bitaw pang kuan gid siya kanang sige term ani pang masa siya kanang maka-afford ang tanan kay na may uban gud karon nga pataka lang og na overpricing na unya ang ending kay walay glam walay lami. So it is very important na kanang kung magkuan gani ka sa marketing gyud nga dapat ang imong product is kanang worth it bitaw siya paliton nya dapat dili pud siya ingon nga mahal kanang sakto-sakto lang. Changing vacation patterns. Industrialized countries are shifting vacation patterns with shorter, more frequent
trips becoming more popular. Many now plan mini vacations, adding 2 vacation days to a 3 days holiday weekend, allowing for a 5-day mini vacation. So, sa man yun, kabantay man tingali mo anang sa Facebook bitaw ka na bitaw na ay mag-post ka ng long weekend kaya mga ingon ana bitaw. So, I think mauni siya. Marketing segmentation has been a primary term in tourism markets since 1980. Previously, lodging establishment targeted broad generally markets. However, recent success has led to the development of all-suite, residence, sub-budget, and budget properties. Food service has also seen market segmentation, with restaurant offering specialized service product reducing business. As a new market segments are identified, properties will be developed accordingly. So, in a marketing segmentation, it is very important na you have to be flexible, kanabitang you have to create advertisements sa imuhang business. Like for example, kanang mga restaurants, so dapat you have to kanang more creative para kanabitang makuha nimo ang attention sa mga customer. And then, also, ang pinaka-importante kay you have to kanang bitaw mag-serve ka o kanang mga specialized nga service bitaw. So, mauna siya ang nasa market segmentation. Frequent guest program. Due to increasing competition, lodging operators are implementing frequent flyer programs, offering rewards like reduced rates, upgrades, and free accommodations. This program aims to gain repeat business similar to how airline companies have achieved success with frequent flyer programs. So, ang frequent guest program is kana na siyang kanang ga-implement o kana bitang nag-offer og mga rewards like reduced rates, upgrade, and free accommodation, especially in lodging industry kay di ba sa lodging industry daghan kayo og competition. So dapat you have to kanang magamit bitaw ka og flyers nga naka-indicate dito nga kanang naay nag-sale kanang ingon ana bitaw nga mga plano para kay ang imuhang kana bitaw imuhang company ma-achieve niya ang kana bitaw ang kanang gina-aim sa inyong business. And then ang kaning so kuan mao din ni ang ginabuhat sa kanang mga airline industry nga nahimo silang na-achieve nila ang ilahang goal tungod kay sa kanang flyer nga program. Mao na ilahang kanang bitaw mura og ilang ginahimo para ma-achieve nila ba. Maturation and segment of the fast food industry. The fast food industry segments are shrinking with demand for hamburgers declining. Operators must develop specialty products to maintain sales level as public taste charge. And starter and salad must adapt. So in maturation in segment of the fast food industry kay kanang kuan dapat gyud na like di lang jud ta mag-base sa isa ka product kay kanang masumhan pud biya ang mga consumer or mga customer ana. Like for example sa hamburger, di ba sumuna pud kaay, so dapat you have to create another one like kanang pizza, salad kay para maiba naman sad, para ang imuhang restaurant is kanabitong dili siya mablaos. So dapat you have to kanang creative sa imuhang mga pang kuanan bitaw, pang lutuon, pang ipang baligya kay para kanang attractive pud siya lantawon. And then kanang makita pud sa mga customer nga kanang lahi-lahi ang inyong specialty or mga sa inyong menu bitaw. Consolidation in commercial lodging industry. Experts predict a decrease in large nationwide lodging companies, with a few firms dominating the industry by acquiring smaller regional or national properties. These trends will impact commercial operations, making it difficult to compete with heavy advertised brands. So
So dapat as a owner of a business or a firm, dapat gid nga you have to consolidate to the expert so that kana bitaw para naa kay idea bitaw nga para ang imuhang company is mo grow, dili kay kanang magkuan na ka sa imuhang mga idea, mag-base lang ka. Dapat yun nga naa jud kay mga kana bitaw mangonsulta bitaw ka mo adto ka og mga expert na mga tao kay para matabangan ka. So mao na ang consolidation in commercial lodging industry. Legal issues. Liquor liability and ethics in the tourism and hospitality industry are legal issues. Public concerns over alcohol-related accidents has led to state legislators lowering blood alcohol levels and increasing penalties. New regulations have made happy hour discount illegal, and the establishment can be held financially accountable for serving alcoholic beverage to intoxicated individuals. So, mao bitaw na kana bitaw sa mga bar na agoy ka ng curfew or na ay last like sa ShopRite na ay kanang last order. So dapat gyud nga kanang as manginumay as kanang ganahan og alcohol, dapat gyud na jud kay control sa imuhang self para kana bitong og uli nimo safe ka, and then para pud kanang ang establishment dili bitaw mo'y manubag sa imong kuan kay wa ta kay balo in case of kanang naay mahitabo nimo nya na ako diyan na kuan sa establishment. So manubag yun ang kanang establishment na imuhang gianhaan. So dapat naagid tay kana bitaw kanang disiplina sa atuhang self. Ethics in the tourism and hospitality industry. So it means it is an academic discipline that studies moral codes in business or industry. So in our industry, everyone, it is very important nga naagid kay kanang disiplina sa imong kaugalingon, not only to ourselves but kanang dapat sa tanan. Kay di ba mo indulge biata ay kanang mo kuan, dili indulge mo kuan biata kanang mo interact og mga tao. So dapat naagid ka ana na mga manner. So it is very important pod nga as kanang manager or owner ana nga business, dapat pod mo hire gid ka og kanang mga tao na kanabitaw kanang worth it or deserving, kay para in case of kuan bitaw dili magkaaberya ang inyong kuan, kay mao bitaw nang sa kanang mostly kanang requirement yun lang kung mga apply ka og work kay kanang naagi kanang resume kay para makahibalo ka unsay ka na bitong background status niya. So that's all everyone. Thank you for your listening and God bless us all.